अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नासिर हुसैन हैं जी लाहौर से। वो कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आने वाले इंतखाबात मुल्क के लिए इंतशार और ख़राबी का बायस बनेंगे। सिस्टम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पिछले 2 सालों से हमारे मुल्क में सियासी बदअमनी और इंतशार बढ़ा है और नाम नहाद इलेक्शन करवा के मज़ीद इंतशार को हवा दी जा रही है। इस पे आपका तबसरा क्या है? नासिर साहब, गुजारिश सिर्फ ये है, चीज़ें अच्छी बुरी नहीं होती, उनका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। मसलन मैं आपको 2-3 दुनिया में जितनी कत्तो गारत मजहब के नाम पे हुई है, आप भी जानते हैं, मैं भी किताबें भरी हुई हैं। ईसाइयों ने एक्सप्लॉइट किया इसको और तरीके से, सलीबी जंगें हैं, सलीब को एक्सप्लॉइट किया, हालांकि वजूहात और थी। मुसलमानों की आपस में जो जंगें हैं वो ख़त्म होने में नहीं आई। आज भी पाकिस्तान 2024 में देख लें आप, ये बिल्कुल जंगी माहौल है। पाकिस्तान हालत जंग में है और जंग आपस में हो रही है। सो इसी तरह इलेक्शन भी, इलेक्शन इज नॉट एन एंड, इट इज अ मीन टू एन एंड, टू अचीव एन एंड। इलेक्शन खुद मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का जरिया है। तो इसको भी अगर आप पॉजिटिवली यूज करेंगे और नतीजा, एटम बॉम्ब देख लें, एटम बॉम्ब हिरोशिमा, अब तो खैर वो तो बच्चे थे, वो तो एटम बमों के बच्चे थे। अब तो हाइड्रोजन बॉम्ब्स, खुदा की पनाह, एक ही काफ़ी है पूरे का पूरा एक बरे आज़म तबाह करने के लिए। तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन जो है वो उसका भी इसी तरह है। अगर वो मनफी है, एटम बॉम्ब वाली बात, आप शहर के शहर बर्बाद कर दें या एटमी तवानाई से शहर के शहर रोशन कर दें, बिजली पैदा कर लें, तो इलेक्शन इटसेल्फ इज नथिंग। पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन पे मेरा ईमान ना पहले रहा है, ना आज है, ना दूर तक मुझे होता दिखाई दे रहा है। उसकी वजह है, आई एम अ डेमोक्रेट, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम पे थ्रू आउट फ्रॉड, धोखा, फरेब, जालसाजी, कैसा कैसा घटिया आदमी, कैसा कैसा अनपढ़, लालची, लूट मार का शौकीन और माहिर इस मुल्क की गर्दन पे सवार रहा, आप भी जानते हैं। अच्छा, या ताले आसमां थे। अजीब बदनसीब लोग हैं हम, हमें ना अमरियत खालिस मिलती है ना जमहूरियत खालिस मिलती है। सो मेरे नज़दीक पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ऐसे ही है जैसे कोई आब जमजम में खौफनाक किस्म का जहर डाल के दे दे। ये तारीख है हमारे इलेक्शनों की। एक आध जो फेयर हुआ था उसके नतीजे में मुल्क ही फर्क हो गया। अच्छा, अब पूछें वजूहात। आप छोटी मोटी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, आप देखते हो लाइसेंस है, पहले कहाँ काम किया था, कौन कौन सी गाड़ी चलाई है। अच्छा, घर में चौकीदार रखना हो तो किसी लूले लंगड़े को रखेंगे, माजूर को रखेंगे, 80 साल बूढ़े को रखेंगे? नहीं। सो गाड़ी के लिए घर में अगर आपने बावर्ची रखना है ब्रेकफास्ट, तो उसको खाना बनाना आना चाहिए। पाकिस्तान में मुहिम जो एक खास महदूद तबका है, महदूद और मरदूद वही रहे, बातें बहुत करते हैं, लेकिन इन्होंने किया क्या है, पाकिस्तान का हाल देख लें, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। बाकी ब्लेम गेम है, मैं आप पे इल्जाम लगाऊं, आप मुझ पे इल्जाम लगाएं, इस तरह खेल चल रहा है। बाकी जो मुल्क का हाल है वो किन्होंने किया है। और जब ये मुदाखलतों की बात करते हैं तो याद रखें, अगर सियासतदान मैच्योर हो, बालिग हो, दयानतदार हो, मेहनती हो, क्रिएटिव हो, विजन वाला हो, बदयानत ना हो, लुटेरा ना हो, उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स ना हो कि हमने सरे महल खरीदने और अर्बन फील्ड खरीदने, बिल्कुल ठीक। ये तो चोर चक्के होते हैं, ऊपर से वे दुम पे खड़े होते हैं, अगले दुम काट के हाथ में पकड़ा देते हैं। ये इनकी असल औकात है। सो इलेक्शन ठीक है या गलत है, फिर यही, इट इज अ मीन टू एन एंड।
اور آخری بات، میں نے جو پہلے مثال دی کہ ڈرائیور رکھیں گے آپ تو یو ول میک شیور کہ اس کو ڈرائیونگ آتی ہے، اس کے پاس لائسنس بھی ہے. اسی طرح باورچی رکھیں گے تو اچھا جس کام کے لیے جو بندہ مالی رکھیں گے تو ایک بندہ جس کو پودوں کی ABC کا نہیں پتا اس کو مالی رکھیں گے آپ. ملک آپ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرابی کہاں؟ خرابی عوام میں. عوام کو انہوں نے ان پڑھ رکھا ہے. دیکھیں بات سنیں، جس آدمی کو صحیح اور غلط کی، کالے اور سفید کی، بدبو اور خوشبو کی کے درمیان تمیز نہیں جو آدمی کر سکتا، جس کا مسئلہ اگلے وقت کی روٹی ہے، جس کے گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اس کو خریدنا، یہ جمہوریت شموریت کوئی نہیں ہے، یہ ہے فراڈ. یا انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، اس خوف سے لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ کل یار کو مجھے تھانے دار پکڑ لے گا، کو بدماش آ جائے گا، کو فلانا ہو جائے، اس سے میری جان چھڑا دے. کبھی مجھے ضرورت پڑ گئی کسی بچے کے علاج میں، میری مدد کرتے ہیں. میرے بچے کو وہ BA جب کر لے گا تو کہیں چپڑاسی بھرتی کرا دے گا. یہ تو ریزنز ہوتی ہیں. یا پھر اس سے بھی گھٹیا، مسلمان ہونے کے باوجود کوئی یرائی ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی بٹ ہے. کیا ہے یہ معیار؟ یہ ہے وہ ساڈی برادری ہے جی، چاہے چور ہے وہ چکا ہے. تو وی آر ناٹ پریپیئرڈ. جمہوریت بری چیز بالکل نہیں ہے. میں خود ڈیموکریٹ ہوں، لیکن پاکستان کی جمہوریت تو جمہوریت ہے ہی نہیں. بار 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 میں ایک بات کہتا ہوں، یہ لفظی کبھی غور کر کے دیکھ لیں. جمہوریت، جمہور کہتے ہیں عوام کو. اتنے پسماندہ بھوکے ننگے عوام اور جرائم کی طرف مائل، غربتوں نے، بھوک نے. دیکھیں بات سنیں، افلاس سے حضور نے، ہمارے پیغمبر نے افلاس سے پناہ مانگی ہے. یہ شرک تک لے جاتا ہے. انہوں نے جان بوجھ کے لوگوں کو ان پڑھ، جاہل اور مفلوق الحال رکھا ہے. اس بات کو سمجھ لیں پلیز، تاکہ ان کی خرید و فروخت آسان ہو، ان کو ڈرانا دھمکانا آسان ہو. سو یہ الیکشن، سیاسی بدامنی، یہی ہمارا کیریکٹر رہا ہے، یہی اب تک چل رہا ہے. اور جب تک بنیادی جوہری تبدیلی، میں کب سے کتنے سال ہو گئے، 30 سال سے زیادہ ہو گئے.